ଆଜି ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁମ୍ଭମେଳା। 45 ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମହାକୁମ୍ଭର ଆଜି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି ସହିତ ସଙ୍ଗମ ବୁଡ଼ର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଧର୍ମର ଏହି ମହାମେଳାରେ ପାଖାପାଖି 64 କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଖାଲି ଭାରତ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। I feel so much joy and peace. You can feel the environment of the crowd and it's amazing. Everyone's really celebrating today. It feels more special than every other day that I've been so far. How much excitement do you have before joining the Mahakumbh? I was actually in Mexico City at the time and I knew that this was a once in a lifetime occasion. So I changed all my plans. I booked new flights and I made sure that I came here. That's how important I know it is. Oh, this is an amazing experience. For sure, unforgettable for us. We came from far away from here, and we are very excited to show to our people, our country, the whole Kumbh Mela, and that's it. आज 50 लक्ष भक्त संगम रे एजाबत बुड़ पकाई सारे आउ अधिका भक्त आसबे बोली अनुमान मध्य करा जाउछि। तेबे 144 वर्ष परे एही महाकुंभ पड़िथिबारु एथिरे सामिल हेबार सौभाग्य को हाथ छड़ा करि नथिले लोके। साधारण लोकंक सहित देशर कोण अनुकोणरू साधु सन्यासींक सुओ एठाकु छुटिथिला। ଏହା बाद देशर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विशिष्ट राजनेता, विशिष्ट शिल्पपति, फिल्म और क्रीड़ा तारकांक सहित 23टी देशर डिप्लोमाट एथिरे सामिल होइथिले। एही महाकुंभ पई उत्तर प्रदेशर अर्थनीति मध्य 3 लाख कोटी टंका को अभिवृद्धि घटिछि बोली यूपी रो सीएम योगी आदित्यनाथ सूचना दैछंती। ଏହା सह महाकुंभ पई देखिबाकु मिलिथिला प्रबल ट्रैफिक जाम। प्रयागराज ठारू 300 किलोमीटर दूररू लोके ट्रैफिक रे फसी प्रबल हंतसंत होइथिबार खबर मध्य सामनाକୁ आसीथिला। एसबु बाद संगमर जलर क्वालिटी को नहीं मध्य खबर शिरोनामा होइथिला। अत्यधिक मात्रा रे लोके एथिरे बुड़ पकाइथिबारु एथिरे बैक्टेरिया को परिमाण वृद्धि पाई जलर गुणवत्ता नष्ट होइछि बोली चर्चा होइथिला। एहा परे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रो मिलित उद्यम रे नदीर विभिन्न प्रांतरू जल नमूना संग्रह करा जाई लैब को पठा जाइथिला। महाकुंभरे अनेक मात्रा रे विदेशी सनातन धर्म रे दीक्षित होउथिबार मध्य नजर आसीथिला। एसो बाद कुंभरू जनवरी 29 तारिख रे आसीथिला एक दुखद खबर। दला चकटारे पाखापाखी 30 जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले 60 जन एथिरे आहत होइतिबा सूचना रहिथिला। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज अलर्ट 24x7।